welcome back our channel. Mag-update tayo ila kay Boss Roland sa may 2G8 second floor to shopping mall, Togot 8. Good morning, good morning. Hello, good morning. Wholesale natin dyan yung ano, yung magkano? 60 pambata. 60 pambata, lahat na yan. Yung doon, kabila. Ito. 40 lahat yan. 40 lahat ang wholesale. Yung mga short yan sa baba, Day. Pila na siya, Day? Magkano? 55. 55. Yan. 55 yan. 55 yan. 55 wholesale. Oh, mga shirt. Good morning guys. Welcome back to our vlog. Good morning, Dong. Good morning, Dong. Asam ka deliver? Ah, baba. Sige. Hello there. 55 wholesale. Huli. Sad. Unsam na dahil. Ito ba si ate? Kaya magkano to, Do? Pagkano, Do? Oh, dahil. Pila na. 55. Ay! Oh, kala ko ako. 240 ang wholesale, mga t-shirt, pang bagits. Dito tayo, ikot-ikot. Kaning Cordero, pila ni Gang? Ako ay Waffles. Oh, 55 wholesale, oh. Ay, sorry po. 55 wholesale. Ito, 40. sa loob. Nasa loob. Magkano na yung jacket, Day? Ay, Day, guwapa rin. 140 lang, oh, wholesale jacket. 45. 145. Ito, 100. Yung pila itim. Waffle jacket. Ano to? 100 lang wholesale, oh. Morning, Day. Uy, guwapa, morning. Ay, morning. Video naman po dito. Update man tayo, kaya kang guwapa rin na iba. Morning, madam. Morning. Update lang malang. Maraming bago, no? Magkano to, mga builig? Ano to, short? Butat short? Butak short. Magkano to? 45. Ang wholesale, wow. Murang-mura lang po dito. Bili na kayo mga madam, sir. Dito lang yan ila kay Boss Roland. Yan, may mga kurental ito, dress. Morning, Day. 65, terno. Oh my God! Pila na wholesale na, Day? Kana? 40, 65. Wala. 65. Okay lang. 80. Itong strip mo wala kayo kulay. Mga t-shirt na nila. Terno, 85 lang. Yan lang kulay. Kanang kapilo na ba? Pila ba na, Day? Mo gihapon, 45. 45 gihapon. Madam, thank you. Bye-bye. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin channel. Thank you. Very big. God bless you all. Salamat. Bye-bye.